अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आज की इस वीडियो में उर्दू की चौथी किताब का पार्ट नंबर 26 इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल पढ़ेंगे। और चूँकि पार्ट नंबर 26 ये इस सबक से शुरू हो रहा है, मतलब इस पैराग्राफ से, और ये जो सबक अभी रनिंग है ये पार्ट नंबर 25 से शुरू हो चुका था। पार्ट नंबर 25 भी देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन नॉलेज और काफ़ी अहम सबक इसमें मतलब के दिया गया है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इस्लाम के जो बुनियादी अकायद है, अल्लाह अज़्ज़ वजल की वहदानियत पर मुश्तमिल जो अकायद है, यानी अल्लाह अज़्ज़ वजल एक है, ये अकायद फिर अल्लाह अज़्ज़ वजल जो चाहे वो कर सकता है। ये बहुत सारे इस्लामी अकायद भी इसके अंदर दिए गए, तो अगर वो भी पढ़ेंगे तो बहुत सारा हमें फ़ायदा हासिल होगा, इल्म दीन भी साथ साथ सीखने को मिल जाएगा। तो आइए आज भी इसी से मुताल्लिक आज का जो सबक है वो भी इसी से मुताल्लिक, तो आइए यहाँ से कंटिन्यू करते हैं पार्ट नंबर 26। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह वो है जिसकी बारगाह में सबसे बढ़कर इज़्ज़त वाले बंदे, ठीक है, हज़रात अंबियाए किराम है, यानी सबसे बड़ी बढ़कर इज़्ज़त वाले कौन कौन से बंदे हैं? हज़रात जो हैं वो तमाम अंबियाए किराम है। नबी एक हो तो नबी, और ज़्यादा हो तो अंबियाए किराम, ताज़ीम के लिए ना अंबियाए किराम है, जल्ला शानुहु। देखिए आगे, अल्लाह वो है जिसने सबसे ज़्यादा ज़ोर और ताकत अपने पैगंबरों को अता फरमाई है, जल्ला शानुहु। अल्लाह वो है जिसने प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तमाम इंसान, हैवान, जिन्नात कहते हैं ना, वही जिन, फरिश्ते, समंदर, पहाड़, शजर माने पेड़, हजर यानी पत्थर, खुश्क यानी सूखा हिस्सा, तर माने गीला हिस्सा, आग, पानी, हवा, मिट्टी, चाँद, सूरज, अर्श, कुर्सी, लोह, कलम, ज़मीन, आसमान, सारे जहान का पैगंबर करार दिया। यानी प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तमाम चीज़ों के पैगंबर है, ठीक है, जल्ला शानुहु। अल्लाह वो है जिसने प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ज़मीनों, आसमान, अर्शो, कुर्सी के सारे गैब का इल्म दिया है। गैब मानी छुपी हुई चीज़ों का भी इल्म दिया है। और ये जो ज़मीन, आसमान और अर्शो कुर्सी यानी पूरी दुनिया और दुनिया के अलावा जो कुछ है, अर्शो कुर्सी, ठीक है, इनका सारा जो गैब है, छुपा हुआ इल्म, वो भी अता फरमाए, जल्ला जलालुहु। अल्लाह वो है जिसने प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ऐसा कुरान नाजिल फरमाया, यानी उतारा, जिसमें सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए हर शय, हर चीज़, शय माने भी चीज़ होता है, हर चीज़, हर ज़र्रा, हर कतरा का खुला बयान है, यानी कुरान पाक में हर चीज़ का खुला बयान है, तिबियान लिकुल्ली शय, ठीक है। अल्लाह वो है कि तन्हा उसी की कुदरत सारे जहान में काम कर रही है, ठीक है, उसी की कुदरत काम कर रही है। उसके हुक्म के ख़िलाफ़ कोई ज़र्रा हिल नहीं सकता, उसकी इजाज़त के बगैर कोई दम नहीं मार सकता, यानी कोई कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह जो चाहे वही होता है, ठीक है। देखा आगे, नबी चाँद को 2 टुकड़े करता है तो उसी की कुदरत से, पैगंबर मुर्दा को ज़िंदा करता है तो उसी यानी अल्लाह ही की कुदरत से, वली मिट्टी को सोना बनाता है तो उसी की कुदरत से, जादूगर लाठी को सांप बनाकर दिखाता है तो उसी की कुदरत से, ठीक है, उसी यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल की कुदरत से। ऊपर फ़ज़ा में यानी ऊपर जो हवा में जहाज़ उड़ता है तो उसी के हुक्म से। दरिया में स्टीमर यानी जो कश्ती है ना, नाव, स्टीमर तैरता है तो उसी की इजाज़त
سے زمین پر ٹرین چلتی ہے تو اسی کے حکم سے بادل سے پانی برستا ہے تو اسی کے حکم سے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ عز و جل کے حکم سے، بیج سے ایک ہوا یعنی شگوفہ ایک آتا ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا، بیج سے جو نکلتا ہے تو اسی کے حکم سے، کھیت میں غلہ پیدا ہوتا ہے تو اسی کے حکم سے، رات آتی ہے تو اسی کے حکم سے، دن جاتا ہے تو اسی کے حکم سے۔ دیکھا گا آگے لاسٹ پیراگراف ہے، دیکھیں، پھول کا مہکنا، یہ پھول لکھا ہے نا، پھول کا مہکنا، بلبل کا چہکنا یعنی اس کی چہک کی جو آواز ہوتی ہے وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے نا، چاند کا چمکنا، سورج کا دمکنا، بجلی کا تڑپنا، بادل کا گرجنا، کان کا سننا، آنکھ کا دیکھنا، ناک کا سونگھنا، زبان کا بولنا، دماغ کا سوچنا، سب جتنی بھی صفتیں یہاں پر بیان کیے گئی، ٹھیک ہے، سب اسی کی قدرت اور حکم سے ہے، یعنی اللہ عز و جل کی قدرت اور حکم سے ہے۔ بس تنہا مالک یعنی اکیلا ایک خدا کا سارے جہان پر راج ہے، اس کے سوا نہ کوئی دوسرا خدا ہے نہ، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے۔ کہو لا الہ الا اللہ، یعنی اکیلا معبود صرف اللہ ہے جل جلالہ۔ آپ نے کافی مطلب کہ سبق اس سے حاصل کیا ہوگا، کافی نالج بھی آپ کو ملا ہوگا۔ دیکھیں کچھ الفاظ نیچے دی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، نبی واحد ہے، اس کی جمع انبیاء ہے، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو جو ہو سکتے وہ بتا بھی دیتا ہوں، جیسے غیب کی بات، یعنی غیب کی بات جاننے پر قابو دیا، نبی کی پوری تعریف کہہ رہے ہیں۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ وہ چنا ہوا بندہ، یعنی اللہ عز و جل نے جس کو چنا، وہ چنا ہوا بندہ جس پر اللہ تعالیٰ کا پیغام نازل ہو اور جسے اللہ نے غیب کی بات جاننے پر قابو دیا، اسے نبی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ولی وہ بندہ جو نبی کی سچی غلامی کی بدولت اللہ تعالیٰ کا دوست ہو چکا ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اگر کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ کومنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے پارٹ میں ہم پڑھیں گے جس کا مطلب کہ ٹائٹل نیم ہے شیر خدا علی، ٹھیک ہے، منقبت ہے، انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔